کو معاف کرنا چاہتا ہے. آپ جہاں جہاں سے بھی اس لائیو سروس کو واچ کر رہے ہیں, پوری دنیا سے جہاں جہاں واچ کر رہے ہیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پاک روح آپ کی زندگی کو بلیس کرنے والا ہے. آپ کے حالات بدلنے والے ہیں, آپ کی سچویشنز بدلنے والی ہیں. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ 2020 کے اندر تو میں کچھ کر نہیں پایا, میں تو فنشڈ ہو گیا ہوں, میں نے تو بہت گناہ کیے ہیں, پتہ نہیں میں معاف ہوں گا بھی کہ نہیں. لیکن خدا کا در جو ہیولی ڈور ہے وہ آپ کے لیے کھل جائے گا جب آپ روئیں گے, جب آج آپ کنفیس کریں گے تو آج خدا آپ کو معاف کرے گا. میرا ایمان ہے آپ معاف ہونے والے ہیں. آپ کی بدی جتنی بھی بڑی ہے, آپ کی بدی کا شور جتنا بھی اونچا جا رہا ہے, خدا کے کانوں تک پہنچ گیا ہے. اب میں اس چیز کو جانتا ہوں کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں خدا مجھے رد کر دے گا, اور خدا نے مجھے رد کر دیا ہے. لیکن let me declare in the mighty name of Lord Jesus Christ, nobody can reject you, nobody can disturb you and neglect you, بلکہ آپ کے لیے خدا کا پلان بھلائی کا پلان. خدا آپ کو آج بلیس کرنے والا ہے. نیو ایئر کے اندر آج اپنی اسٹریٹجیز بنانا شروع کرے, اپنی لائف کو چینج کرے. یا ذرا او دربا شلا ذرا با دیا ذرا با او دربا شلا ذرا با. آئے ہم آج کنفیس کریں, اس نئے سال میں اپنے آپ کو خدا کے حضور میں لے کر جائیں. آئے ہم کنفیس کریں. پریز گاڈ, کنفیس کریں گے, پریز گاڈ, کنفیس کریں گے, کنفیس کریں گے. اپنی زندگیوں کو پاک روح کے ہولڈ میں دیں گے, پاک روح کے ہولڈ میں دیں گے. او ذرا با ذرا با let me declare the mighty name of Lord Jesus Christ. آپ کے لیے خوشیاں آئے, آپ کے لیے برکات آئے. او ذرا با دیا ذرا با شیلا ذرا. پاک روح کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے. پاک روح آپ کی زندگی کے اندر کچھ نیو کرنا چاہتا ہے, something new. آپ کو ایسا لیول دینا چاہتا ہے جو آپ کی زندگی کے لیے ایک ایسا لیول ہے جو آپ کو آئی تھنک کہ کوئی نہیں دے سکتا, لیکن خدا آپ کو دے سکتا ہے. او ذرا با ذرا با شیلا ذرا با شیلا ذرا. او ذرا با ذرا با شیلا. اپنے آپ کو تیار کریں. او یا ذرا با بچنوں کے لیے تیار کریں, خدا کے کلام کے لیے تیار کریں. جی ذرا با شلا. آسمانی ڈور کھل چکا ہے آپ کی زندگیوں پر, میں دیکھ رہا ہوں آسمانی ڈور کھل چکا ہے. او ذرا با شلا ذرا بو ذرا با شلا. آپ کے لیے بلیسنگز جاری ہو گئی آسمان سے. او ذرا با شلا ذرا. وشواس سے آج ریسیو کریں, وشواس سے آج ریسیو کریں, وشواس سے آج پائیں. او ذرا با شلا ذرا با. آج پائیں روح اس کی قدرت رائٹ میں آپ کو ٹچ کرنا شروع کرے, رائٹ میں ٹچ کرنا شروع کرے. Let me break every single chain in Jesus name. یا زرو دربا شلا ذرا او دربا شلا ذرا. او جیسس, او جیسس, آسمان کو آج میں کھولتا ہوں. او دربا مجھے معاف کر. میں نے 2020 کے اندر جو گناہ کیا, جو سنس کیے ہیں, آج میں بھی آپ کے حضور میں لے کر آتا ہوں, مجھے معاف کر. آج جو پیغام ہو, آج جو میسیج ہو, یہ لائف چینجنگ میسیج ہو, یہ میری زندگی کے لیے ہو. آج اس کے اندر سے میرا کریکٹر نظر آئے. میں اپنے آپ کو اس کلام کے اندر سے دیکھنا چاہتا ہوں, اس کلام کے اندر میں دیکھنا چاہتا ہوں, اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں میں کتنا گندا ہوں. میں اپنے آپ کو آج دیکھنا چاہتا ہوں. یہ کہنا شروع کریں, اس کلام کے دوارا اپنے آپ کو دیکھنا شروع کریں اور کہنا شروع کریں کہ میں اس کلام کے اندر سے آج اپنی ویلیو کو دیکھنا چاہتا ہوں. میری ویلیو اگر ڈاؤن ہے تو آج میں اپ کرواؤں گا, اس ویلیو کو اپ کرواؤں گا. آج میں برکتیں لے کر جاؤں گا. ہاللویا. اور ماشاءاللہ ذرا bless in the mighty name of Lord Jesus Christ. اوشیا ذرا بدرم ایک پریئر کریں گے اور میں درخواست کروں گا عرفان بھائی سے وہ دعا میں رہیں گے. جی جی ہاللویا. دعا کریں. خدا خدا کا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے, نئے سال کے لیے. خدا آپ جو ہمیں ہماری زندگی میں بخشا ہے, ایک منت کرتے ہیں کہ تو آج ہمارے ساتھ اپنا کلام کے ذریعے سے مدد کرنا, مضبوط کرنا کام کا, اور سننے والے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کام پر ایک برکت چاہتے ہیں, وہ کام بڑے غور سے دھیان سے توجہ سے سنیں اور برکت پائیں. تو بھائی صاحب کے ساتھ ہونا اور مدد کرنا یسوع کے نام سے آمین. آمین. سو عرفان بھائی یہ حوالہ پڑھ دیں, یسایہ 40 چیپٹر نمبر 43 ورس نمبر 18 to 19. اوکے,
اور اس کو میں ہندی اردو کے اندر پڑھوں گا. اوکے, یو کین انڈرسٹینڈ ایزیلی, یو کین اٹیمپٹ. لیٹ می ریڈ. اوکے اوکے. یعنی خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو. دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا, اب وہ ظہور میں آئے گا, کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا. آمین. سو آج ہم یہ ورس کو, جس ورس کو میں نے پڑھا بھائی انگلش میں پڑھیں گے. یو کین. Yes. Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Isaiah 43:18-19. 18-19. Yes. جو یہ وچن ہم نے بائبل مقدس کے اندر سے پڑھے ہیں, یہ بائبل ورسز میں آپ کو بتاؤں, that's amazing verses. اور خدا ایک پلان کو ریویل کر رہا ہے ہمارے اوپر خدا ایک پلان کو سینڈ کر رہا ہے. اس پلان کو ہم نے خود ریسیو کرنا ہے. So it is a new plan for us in these verses of Bible, beautiful verses. God is going to reveal a new idea, new plan for us. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نئے سال کے اندر آپ کو یہ میسج دے رہا ہے کہ پچھلی باتیں جو پاسٹ کے اندر آپ نے سنس کی ہیں, گناہ کی ہیں, ان کو بھولیں. You can forget. And we learn that God is telling, the word of God tells us that we do not need to remember the old things that has happened in past. اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں تیری زندگی کے اندر ریڈی ہوں نیا کام کرنے کے لیے. He is going to do a new thing, like we read in verse 19, see, I will do a new thing in your life. آپ نہیں جانتے کہ خدا آپ کی زندگی کے اندر کیا پلان رکھنے والا ہے, لیکن جب آپ خدا کے ساتھ چلیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. And the important thing is how you can know the plan of God when you walk with him. بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں, جیسے 2020 کے اندر آپ اپنے بزنس کو اسٹیبلش کرتے ہوئے کنفیوز رہے, آپ اسٹریٹجیز بناتے ہوئے کنفیوز رہے, آپ صبح اٹھتے ہوئے کنفیوز رہے کہ میں اٹھوں یا نہ اٹھوں, یا آپ اپنی زندگی کے اندر کسی نہ کسی چیز کو حاصل کرنے میں کنفیوز رہے, لیکن خدا آپ کو دینے والا ہے. And in the past, if you have failed to achieve good things, good goals, you struggled in your life. So, it's a new year and God is going to do a big thing. بہت سارے لوگ ریلیشن شپس کے اندر جسے کہہ لیں کمزور ہوئے ہیں, بروکن ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی زندگیوں کو بروکن دیکھا ہے, اور کچھ لوگ سنس کرتے رہے ہیں, پرائیویٹ سنس جو کوئی نہیں جانتا لیکن خدا جانتا ہے. So in the past you may have done something bad, mistakes, sins, but it's a new year. God knows everything. لیکن خدا کا پلان ایک نیا پلان ہے, ایک نیا کام خدا کرنے کے لیے جا رہا ہے. And as we read in the verse 18, God is going to do a new thing. He said, see, I will do a new thing. میں آج آپ کی زندگی کے اندر سے بے دلی کو نکالنے کے لیے جا رہا ہوں. And I want to help you out to remove heartlessness. میں آپ کو آج ایسے ہی نہیں یروشلم کے اندر انٹر کروں گا, بلکہ آپ کو میں نیا کر کے انٹر کروں. So I want to enter you in the new Jerusalem. اور بہت سارے لوگ یروشلم کے اندر انٹر ہونا چاہتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر یروشلم کے اندر انٹر ہونا چاہتے ہیں, انٹر ہونے کے لیے ایٹیٹیوڈ بدلنا پڑے گا, مائنڈ بدلنا پڑے گا, اپنی زندگی بدلنی پڑے گی. So if you want to enter in a new year, new Jerusalem, then you have to change your mind set and your attitude. اور پوزیٹیو سوچ کے ساتھ آپ انٹر ہوں گے, اور جو برکات آپ ڈکلیئر کریں گے, heavenly blessings وہ کھلتی جائیں گی. And whatever you commit, that heavenly blessing will open for you. کیونکہ سم ٹائم میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ ہوپلیس ہوتے ہیں. جیسے کرسمس کے ذریعے ہم نے ایک بڑا میسج کھلتے ہوئے دیکھا جو یسوع مسیح دیتا ہے, نجات کا پلان, نجات کا میسج. And we see on Christmas that we learned or
we've heard about the message of salvation. लेकिन एक बड़ा प्लान जो यीशु मसीह ने अभी न्यू ईयर स्टार्ट नहीं हुआ था, यीशु मसीह ने पहले दे दिया कि अपने आप को चेंज करो, अपनी जिंदगियों को चेंज करो, अब मैं आ गया हूं, अब तुम गुनाह नहीं कर सकते। As we celebrated Christmas, Jesus Christ came for ourselves, so we not need to live in our old life, but we see Jesus Christ and we live life through Jesus Christ. आज भी लोग स्ट्रगलिंग के अंदर, सफरिंग के अंदर है, इसलिए है क्योंकि वो सिंस को नहीं छोड़ रहे, लेकिन न्यू ईयर उनको आवाजें दे रहा है कि छोड़। And we see, brother and sisters, some people are still in our last year, in our old year. So New Year is, reminding them, updating them to come in. आप नया प्लान हासिल करने के लिए जा रहे हैं। You're going to get a new plan. आपकी जिंदगी बदलने के लिए जा रही है। मैं अरफान भाई को कह सकता हूं, हालांकि अरफान भाई आज आप न्यू ईयर के अंदर एंटर हो गए हैं। दिस इज न्यू ईयर, और आज के बाद मैंने और आपने ऐसे काम करने जो लाइफ चेंजिंग काम है। So I can say to brother Irfan that I'm shaking him. You can shake your friend also, that you need to do new things, new work in New Year. उसको हिलाते रहे, उसको बताते रहे 2021 आ गया है। So shake your friends, shake people around you, tell them no, it's a new year, उसको रियलाइज करवाएं जब तक उसे पता ना चले। and make him realize that it's a new year. जब आप उसको रियलाइज करवाएंगे तो मैं आपको बता दूं, खुदा का प्लान वो जानना शुरू करेगा। So when you make realize someone the plan of God, then he'll realize it. जीसस जर्नी के अंदर आए हैं तो वो हादसाती तौर से नहीं आए, खुदा के प्लान के अकॉर्डिंग आए हैं। So Jesus Christ came in this world, so it was God's plan. लेकिन हम समटाइम सोचते हैं, हम कोई भी चीज के बारे में सोचते हैं, हम समझते हैं ये हादसाती हो गया। Sometimes we take things like these are accident. अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं या अरफान आपके सामने खड़ा है या इस जगह पर जो भी मेरे साथ मौजूद है, हम सब इसलिए मौजूद है क्योंकि खुदा का प्लान है हमारी जिंदगी के अंदर। And we are here because it's God's plan in our lives that we are standing here. और ये प्लान भलाई का प्लान है। These plans are good plans. आपको रिजेक्ट करने का प्लान नहीं, बल्कि आपकी रिजेक्टेड लाइफ को सेव करने का प्लान। These plans are to make you happy, not to make you rejected. और मेरा ईमान है, मेरा विश्वास है, सुन ले विश्वास क्या है। जैसे खुदा ने उस औरत को, जो ज़नाकार औरत, बदकार औरत यीशु मसीह के कदमों में आकर गिर गई, उसने जो कुछ उसके अंदर था उसने वो सारा कुछ उंडेल दिया। So we see that adult lady, she was in adultery, so when she came on the feet of Jesus, so she told everything. वो हम्बल हो गई, वो हम्बल होके जीसस के कदमों में गिर जाती है, जैसे आज हमें भी गिरना चाहिए। So we need to be humble and we bow down in God's feet, Jesus' feet, and He will forgive us. वो हम्बल हो गई और यीशु मसीह के वो कदमों में गिर कर कहती है कि मुझे माफ कर, मेरे गुनाहों को माफ कर। वो पैर धोती रहती है। And she asked for forgiveness, and Jesus forgave her. वो मेरे जीसस के पांव को तब तक धोती है जब तक हम देखते हैं कि जीसस ने उसको माफ नहीं कर दिया। And we see that she washes Jesus' feet, and she was so humble. लेकिन हम देखते हैं कि लोग इर्द गिर्द के लोग या शागिर्द क्या कहते हैं कि पता नहीं ये क्यों ऐसा कर रही है। And people around her, they were amazed to see why she is doing this. और आज भी अगर कोई लड़की मेरे पास आ जाए या मेरे से वो कहे कि पादरी साहब मेरे लिए दुआ करे, मैं बस खत्म हुआ, आई एम फिनिश्ड, और फोन के ऊपर बातें करते हो तो लोग कहेंगे पता नहीं पादरी साहब किथे लगा है। And if any girl, she talks with me about her for prayer even, so people they talk like this, pastor is busy with a girl. लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। Sometimes what we think that does not happen. क्योंकि समटाइम जब हम सोचते हैं हमारी सोच के बरक्स काम होता है। Sometimes what we think it happens against our thinking.
हम अपनी जिंदगी में इतना नेगेटिव हो जाते हैं कि हर चीज को हम नेगेटिव So we लेते should हैं। not take things negatively, but we should take positively. मैं आपको बताना चाहता हूं, नए साल के अंदर आपको मैं एक चैलेंज देना चाहता हूं। ये चैलेंज है कि आप अपनी जिंदगी से नेगेटिविटी को निकालें। And remove negativity from your life. And there are two things you do. Like, don't think about two things. जी जी, नेगेटिव चीजों को भूलो। और बाइबल के अंदर जिस तरह से हमने पढ़ा है कि पिछली बातों को याद ना करो, और ऐसी बातें जो कदीम गुजर चुकी उनको याद ना करो। So two things we learned that we need to do in a new year, that we don't remember the old things. We don't keep reminding the old things and that has happened in the past, but we should see the new things. मैंने देखा बहुत सारे लोग पास्ट के अंदर फंसे रहते हैं। And people are still, even they are in 2021, they are stuck in old year in 2020. वो फंसे रहते हैं, वो अपनी जिंदगी को डिस्ट्रॉय करते हैं पास्ट के अंदर। So they are keeping themselves stuck in old year. So brother and sister, I request you that you need to see new year and new things. Then जब आप खुदा के साथ चल रहे हैं तो जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है होने दे उसे। So let that happen. If you're walking with God, so let that happen. ये ना सोचे कि आपकी गलती थी या फलाने की गलती थी, ये ना सोचे, क्योंकि खुदा का प्लान हर इंसान के लिए कोई नया प्लान होता है। So God has a new plan. So you need to, as Pastor said, two things. If you do two things, then He will do what He will do. जी जी बिल्कुल, वो नया काम करेगा। Yeah, if you will do two things, then He will do two new work. न्यू वर्क, Right? जी जी। अब भाई जो इस बात को बताना चाह रहे हैं कि खुदावंद हमारी जिंदगी के अंदर दो चीजें करना चाहता है। पहली चीज कि वो हमारी जो पिछली चीजें हैं उनको आप जब बुलाएंगे तब काम करेगा, और जो आप अपने सिंस को बुलाएंगे खुदा तब काम करेगा। सो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा का प्लान कभी भी आपको मारने का प्लान नहीं है। So God does not have plan of killing you. क्योंकि बहुत सारे लोग जो पास्ट के अंदर फंसे रहते हैं, जो पास्ट की बातों के अंदर फंसे रहते हैं, वो कभी फ्यूचर के अंदर एंटर नहीं हो सकते। So those people are stuck in old year, in their past, so they can't do new thing, new work. आप अपने लिए न्यू चीजों को जिसे कह ले सिलेक्ट करना शुरू करें। So try to select new things for you. आज जब आप नई चीजों को सिलेक्ट करेंगे, अच्छी चीजों को सिलेक्ट करेंगे, यीशु आपके पांवों को, आपके पैरों को फ्यूचर के अंदर लेकर जाएगा। So when you will plan new things, new ideas, then God will take you in new year. He will give you new plan. और बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं मैं आपको बता सकता हूं जो कि बाइबल के अंदर मौजूद है। So many examples we can see from the Bible. हम देख सकते हैं इब्राहिम की जिंदगी के अंदर खुदा का एक बड़ा प्लान था। So we can see a big plan of God in Abraham's life. आज हम सोच कर डिस्टर्ब हो जाते हैं, पता नहीं मैं 2 साल से 3 साल से 4 साल से 5 साल से कोई बरकत को लेने के लिए लगा हुआ हूं, लेकिन बरकत मिल नहीं रही। So we keep thinking this, that I am struggling for things, but I am not getting that. लेकिन इब्राहिम बूढ़ा हो गया, So Abraham became old, उसकी वाइफ सारा भी बूढ़ी हो गई, and her wife Sarah, she also became old. और हम देखते हैं जब वो बुढ़ापे के अंदर थे, खुदा ने जो उसके साथ पहले वादा बांधा हुआ था, खुदा ने कहा था मैं तुझे नस्ल की बरकत दूंगा। So God has promised him with them and to bless them with a baby. खुदा ने यही प्लान को जब रियलाइज करवाया तो वो दोनों प्लान्स को सुनकर हंसते हैं। So they also laughed of God's plan. सारा हंसती है, Sarah also laughed. सारा हंसती है, सारा कहती है कि अब इस बुढ़ापे के अंदर खुदा ने मुझे औलाद देनी है। So she laughed that in this old age, how I can bear a baby. आज भी बहुत सारे लोग हंसेंगे और ये कहेंगे अब खुदा काम करेगा। So even people now they laugh. लेकिन मैं आपको बता दूं, खुदा की टाइमिंग जो है परफेक्ट टाइमिंग है। So God has a perfect timing, perfect plans for you. So खुदा की टाइमिंग की रिस्पेक्ट करें, खुदा के कलाम की रिस्पेक्ट करें। respect word of God, obey word of God.
मे भी खुदावन ने उस वक्त से आपको निकाला, वो बुरा वक्त था जिस वक्त में आप वो बरकत के लिए अभी तैयार नहीं हुए थे। So maybe that time is not for you, suitable time for you. Now it's a suitable time, I think, in 2021. लेकिन ये 2021 जो है ये आपके लिए एक ऐसा ईयर है जिस ईयर के अंदर अगर आपके पास औलाद नहीं आपको औलाद मिलेगी, अगर आपके पास गाड़ी नहीं आपको गाड़ी मिलेगी, अगर आपके पास बंगला नहीं आपको बंगला मिलेगा, आपके पास अगर जो नहीं है जो आप पाना चाहते हैं वो मिल जाएगा। So brother and sister, if you don't have anything like house, car, bungalow, baby, so God is going to give you in 2021. आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने यीशु के हुजूर में झुके रहना। So you need not to lose hope, just you need to obey God. सब टाइम कर्सेस जो होती हैं, जो लानतें होती हैं, वो हमारी औलाद से चलती चलती वो डिस्ट्रॉय करती हैं। Sometimes curses destroy us, but you know we have big God. हम देखते हैं कर्सेस सम टाइम हम मुश्किलात में फंस जाते हैं, हम सोचते हैं पता नहीं मैं किस मुश्किलात में फंस गया। आप इसलिए मुश्किलात में फंस गए क्योंकि खुदा यहाँ पर ही आपको ठीक कर रहा है, यहाँ ही आपको परफेक्ट कर रहा है। So God is perfecting you here in this world, so you need to obey Him. हम बाइबल मुकद्दस के अंदर देखते हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो एक बड़ा हम्बल शख्स था। We see a humble man in Bible. और वो शख्स हम बाइबल के अंदर देखते हैं अय्यूब की बाबत मैं आपको बताना चाहता हूँ। अय्यूब एक ऐसा शख्स था जो बड़ा हम्बल शख्स था। Job was a very humble man. और आज हमें भी हम्बल होना चाहिए, हमें भी अपनी जिंदगियों को बदलवाना चाहिए। So we also become humble. और इससे ज्यादा हम्बल बाइबल बताती है मूसा था। Moses was also humble. और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने जिन्हें बदलवानी होती है अपनी जिंदगी के अंदर। We need to change many things in our lives that are not good. जब आज हम अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे जो बड़े बड़े लोग हैं जिनकी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं, जब इनको फॉलो करेंगे तो हम बरकत पाएंगे। So we can see from the experiences of many successful people. मैं आपको बताऊं दुनिया के बड़े लीडर्स जो आज पूरी दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों को संभाल रहे हैं, वो एक बार बाइबल जरूर पढ़ेंगे। So many people they are doing big jobs, they are having big jobs and other things, so they also read Bible. और बहुत सारे लोग बाइबल को फॉलो भी करते हैं। And they follow Bible also. Many successful people they follow Bible. और हम देखते हैं कि जो बाइबल को फॉलो करता है वो उसकी जिंदगी तो बाइबल बदल देती है। So we see that those people follow Bible, so Bible change their life. आज मैं आपको बता दूं, अगर आप निराश हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी जिंदगी नहीं बदल सकती, तो आए बाइबल को पढ़ें। So if you are angry with someone and you think that your life cannot be changed, so you need to read Bible. इसको आदत बना लें। Make it habit. It's a new year, so make it habit reading Bible. जैसे लोग शराब को आदत बना लेते हैं, लोग जिसे कह लें कोई नशे को आदत बना लेते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, जैसे लोग सेक्स को आदत बना लेते हैं, वो इसको भी आदत बनाएं। So as people make habit, they drink regularly. So that is bad thing, but we need to make good habits. We need to जी क्योंकि ये मैं आपको बता दूं, मैं आपको इन सारी चीजों से निकालना चाहता हूं ताकि आप बाइबल को रीड करें। I want to take you out from these bad things, so I am giving you good. बहुत सारी चीजें मुझे आज लोग ओपनली बताते हैं और ओपनली शेयर करते हैं, इसलिए बताते हैं क्योंकि लोग बहुत डिस्टर्ब है। Many people they are disturbed by the bad habits. लोगों की जिंदगियां जो है ना डिस्टर्ब है, जब वो बताते होते हैं कि हमारा फिजिकल रिलेशन नहीं ठीक, पास्टर साहब दुआ करे, तो मैं जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है। एक दो तीन बच्चे हैं लेकिन फिजिकल रिलेशन नहीं उनका सही। So I am disturbed to see so many families they have 2 or 3 children, but their their life is not good, their marriage life is not good. इसलिए नहीं उनकी जिंदगी ठीक क्योंकि वो खुदा के अंदर मजबूत नहीं है। Their marriage life is not good because they are not strong in God. दोनों में से कोई एक खराबी डाल रहा है। So there is problem in someone's life. लेकिन मैं आपको बताऊं, जब हम दोनों मजबूत हो जाएंगे, nobody can attack us. So if you are both strong, so no one can destroy you, attack you. और आज मैं आपको बता दूं, आपकी जिंदगी पर इजीली
शैतान कैसे सैटन हमला कर जाता है, क्योंकि हमारी सोच के अंदर वो गुनाह होता है. So don't think about that sin that is in your thinking. So that's why Satan attacks on you. जब आपकी सोच के अंदर गुनाह आए तो आपने क्या करना है, आपने अपने अपने सर पर हाथ रखना है, अपने लिए दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है. When sin comes in your mind, then you need to pray. A very a very important step you need to pray. आपकी जिंदगी बदल जाएगी. मैं आपको कंफर्मेशन देता So हूँ. I confirm it that if you will start reading, Nobody give you confirmation, but Bible give you confirmation. so brother and sister, adopt reading Bible, adopt praying regularly in 2021. So these are good things for you. खुदा का कलाम वाहिद कलाम है जो इंसानों को नई राह देता है, नई सोच देता है. So when you will walk with God, so only God's words are words that gives new life to people. एक ऐसे इंसान की मैं आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी बदल जाएगी उसको So I सुनकर. want to tell you a story. एक ऐसा इंसान था जो बहुत प्लेयर था, फुटबॉल खेलता था. So he was a man, he was a football player. हम देखते हैं कि उसका काम था डेली उठकर वो फुटबॉल खेलता था. So he gets up early and play football. एक वक्त आया कि वो प्लेयर बन गया उसका. So one time he became a good player of football. एक ऐसा इंसान था जो शूटर था. One person, he was a shooter. वो डेली सुबह उठता था, वो प्रैक्टिस करता था जो निशाने की. So he practiced shooting every day. और वो डेली निशाने की प्रैक्टिस जरूर करता था. उसने अपनी जिंदगी का एक जिसे कह ले हैबिट बना ली थी और वो डेली करता था. So he made it habit to practice daily about shooting. किसी चीज में भी अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आप डेली किया करें. So if you want to be successful, you need to do it on regular basis. क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब आप डेली करेंगे तो आप शैतान के शिकंजे के अंदर नहीं आएंगे. So when you will do practice daily, then you will not struggle और with Satans. वो क्या हुआ, उसने ओलंपिक्स के अंदर जाना था खेलने के लिए, और क्या हुआ, एक जंग लगी और उस जंग के ड्यूरिंग उसका जो राइट हैंड है वो चला गया. So he wanted to go to Olympics, and suddenly war came at a time, and his one hand was broken or taken away from him. और उसकी एज जो है, पहले ओलंपिक्स आया और वो भी जो है ना जंग की वजह से वो रह गया, लेकिन दूसरी बार भी रह गया, लेकिन तीसरी बार वो शख्स सरवाइव करता करता उसकी एज भी बहुत ज्यादा हो गई थी, तो 40 से ऊपर हो गई थी. लेकिन हम देख सकते हैं कि उसने फिर भी हिम्मत ना छोड़ी. So first time when war, because of war, Olympics stopped, and then again second time there came problem, and then third time. So he became old, like 40 plus. एक दिन आया कि वो अपने कमरे के अंदर गया, वो ऊंची ऊंची रोया. So he went to his room and he wept bitterly. उसने देखा मेरा राइट हैंड नहीं मेरे पास. So he saw that he didn't have his right hand. मैं क्या करूंगा. What I will do? लेकिन जब उसने अपना लेफ्ट हैंड देखा, So when he saw his left hand, उसके अंदर उम्मीद आ गई. उसने कहा I can do and I will do. so he then realized that he saw his left hand. He said, I will do. उसने अपने लेफ्ट हैंड के जरिए वो ओलंपिक्स को जीत लिया. So we learned that he won the Olympics by his left hand. जब वो जाता है, ग्राउंड के अंदर जाता है, लोग हंसते हैं, लड़के हंसते हैं, कहते हैं अब तूने क्या करना. So when he entered in the ground, people laughed at him. तो देखने के लिए आया ये मैच को. You came to see Olympics. कहता मैं देखने के लिए नहीं आया, मैं जीतने के लिए So आया. he told them that I didn't came here to see the Olympics, but I wanted to win. मैं खेलूंगा I will play और मैं जीतूंगा. and I will win. आज आप अपनी जिंदगी के अंदर अगर जीतना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं ये स्टोरी बताने का मकसद ये है कि आपके अंदर एक होप आए. I want to tell you this story. I wanted to tell you this story actually to give you a hope. अगर आप मजूर हो गया, अगर आपके जिस्म का कोई हिस्सा ब्रोकन हो गया तो नॉट अ बिग डील. So if you are and there's any problem in your body, so don't worry. आप बढ़े, आगे बढ़े. So move forward. God is with you. अगर आपके जिस्म का कोई हिस्सा ब्रोकन हो जाए तो आप उसको उतार कर फेंक नहीं सकते. So if something is broken from your body,
उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। should make it treatment. आज लोग क्या करते हैं, लोग कोई हिस्सा जो है ना फैमिली के अंदर खराब हो जाए उसको फेंकने की कोशिश करते हैं, So we need treatment. वो रिलेशन को खत्म करने की कोशिश करते So हैं। it's such in same thing in relation. People destroy relation but not make its treatment. लेकिन बाइबल कहती है कि हम एक दूसरे की ट्रीटमेंट किस तरह कर सकते हैं। कलाम के अंदर लिखा है एक दूसरे के लिए दुआ कर ताकि तू शिफा पाए। So we can treat each other by praying. और आज जब आप दुआ करेंगे, अपना ऐसा एटीट्यूड बना लेंगे नए साल के अंदर, तो मैं आपको बताऊं 100% आपकी जिंदगी के अंदर कोई रोक नहीं सकता ब्लेसिंग्स। So I want to encourage you in this new year that if you want to improve yourself, improve your life, you need to pray. आप जिंदगी की हर जंग में जीतेंगे। So you will win in your life. और जो मैं आपको बताऊं खिलाड़ी जो होता है वो अपने अंदर ये जज्बा रखता है मैंने हारना नहीं है। So a player he has hope or passion to win. अगर आप बाइबल के खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो मैं आपको ऐसा चैलेंज देना चाहता हूं जो 2021 के लिए ऐसा चैलेंज है जो आपको एक प्लेयर बना देगा। So I want to give you a new challenge in 2021. और वो चैलेंज क्या है? जब मुश्किल आए, जब ऐसे हालात आए, जब होपलेस आए, टॉक करें, बात करें होपलेस से, होप से। When you are hopeless or problem in your life, there is problem in your life, you need to उसको deal with it. उसको टेबल के ऊपर ले आए जो चीज आपको होपलेस कर रही है। So things that are disturbing you or bring hopelessness in your life, bring them on table and talk with it, fight with it. उससे बात करें, क्योंकि मेरा ईमान है आपकी जिंदगी के अंदर खुदा का रूह काम करेगा और कोई भी इंसान है, कोई भी शख्स है, वो आपकी जिंदगी से नहीं जा सकता। So I believe that God will help you when you will do this. क्योंकि मैं आपको बताऊं हम बागे अदन के अंदर देखते हैं आदम हवा की फेलोशिप को खत्म किया गया। So we see in Eden garden that Eve and Adam's fellowship was broken. आज अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई अच्छे दोस्त है, अच्छी फैमिली फ्रेंड्स है, तो आप उनको जाने ना दें अपनी जिंदगी So से। don't let go your good friends and families from your life. क्योंकि वही लोग आपके लिए बरकत का बाइस बन सकते हैं। So that can become blessing for you. एक बाइबल के अंदर लिखा है बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। So bad things, bad company, destroys good habits. अच्छी सोबत जो होगी आपकी जिंदगी को चेंज कर देगी। So good company, your friends, that can help you to live a good life. आपकी बुरी सोबतें जाती रहेंगी। So your bad habits and bad companies. जिस तरह आदम और हवा की फेलोशिप गई, इसी तरह आज मैं आपको बता दूं जब आप ऐसे लोगों को फाइंड करेंगे आपकी फेलोशिप कभी नहीं जाएगी। So you need to find good friends, family in 2021, so you will have a good life. आपकी जिंदगी के अंदर खुदा के तमाम तर प्लान्स आहिस्ता आहिस्ता फुलफिल होना शुरू हो जाएंगे। आपकी हर जरूरत पूरी होनी शुरू हो जाएगी। Slowly your plans of life will become fulfilled. क्योंकि जो फियर के अंदर आते हैं वो कभी भी बरकत नहीं पाते। So don't come in fear. और मैं आपको बताना चाहता हूं आप फियर के अंदर कभी ना आए। So don't come in fear. जब आप फियर के अंदर आएंगे आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स को लूज करने वाले हैं। So you will lose many blessings when you come in fear. और दाऊद फियर नहीं करता था। So Daud didn't fear anything. बड़ा स्ट्रॉन्ग शख्स He था, was a strong man. खूबसूरत मैन था और ऐसा मैन था जो पतला दुबला था और खड़ा हो गया जाती जूलियत के सामने। So he stood in front of we see Jati Juliet. आज अगर हम देखें कोई बच्चा मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए मैं हंसूं उसके ऊपर। So if I see a child, so I laugh on him. और लेकिन वो पतला दुबला इतने बड़े इंसान के सामने खड़ा हुआ है Stood against a giant. और देख के इतना कॉन्फिडेंस है, कहता मैं जीतूंगा। So he said I will win. और वो जीत जाता है And he won क्योंकि खुदा उसके साथ है। because God is with him. और आज खुदा को अपनी जिंदगी में ले लें। So come, take Jesus in your life, God in your life. आए मैं आपके लिए दुआ करूं I will pray for you. और आज मैं अपने आप के लिए दुआ करूंगा और अरफान भाई के लिए दुआ करूंगा और आपने भी, आप लाइव है, आप एक दूसरे के साथ बैठे हैं
تو آپ کیا کریں, ایک دوسرے کی طرف ہاتھ بڑھا کے نئے سال کے لیے بلیسنگز کو کلیم کریں. عرفان بھائی آپ بھائی کے لیے دعا کریں, میں آپ کے لیے دعا کروں. ہاں ربا شلا, ہم سٹارٹ کریں گے دعائیں کرنا. ہر ایسا ربا دربا شلا ذربا دربا شلا ذرا, اور یا ذربا میں بھائی عرفان کے لیے عمر کی درازی پیری سلامتی کو کلیم کرتا ہوں ان دی مائٹی نیم آف جیسس کرائسٹ. آج میں یسوع مسیح کے نام سے نئے سال کے اندر آج فائنینشلی بریک تھرو چاہتا ہوں اپنے بھائی کی زندگی کے اندر. میں آج اسپرچولی بریک تھرو چاہتا ہوں اپنے بھائی کی زندگی کے اندر. میں اس کی سوچ کے اندر بریک تھرو چاہتا ہوں. اے باپ, کبھی بھی تیرا بیٹا تجھ سے جدا نہ ہو بلکہ تجھ میں بڑھتا جائے. روح القدس کی قدرت اس کے اندر کام کرے. جبکہ اب آپ تیرا بیٹا خدمت کرتا ہے, ٹرانسلیٹ کرتا ہے, ٹرانسلیشن کرتا ہے, لیکن میرا ایمان ہے جو بولتا ہے وہ کاٹتا ہے, جو جتنا بوئے گا وہ اتنا کاٹ لے گا. آج یسوع کے نام سے اپنے بیٹے کو بلیس کر, انکریز کر ان نمبرز, بڑھا اس کی حدود کو بڑھا, اس کے لیے کام بڑھ جائے, اس کے لیے بزنس بڑھ جائے, اس کے لیے خدمت بڑھ جائے, خدمت کا کام بڑھ جائے, یہ آگے بڑھے, ترقی کرے, زندگی کے کسی بھی حصے کے اندر پیچھے نہ رہے. اسی طرح میں بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں, جیری کے لیے یسوع مسیح کے نام سے میں ڈکلیئر کرتا ہوں پریزنس کو, بلیسنگز کو ان دی مائٹی نیم آف جیسس کرائسٹ. اس کی زندگی کے اندر میں آپ کی فیور کو سیٹ کرتا ہوں, فیور کو سیٹ کر. جتنے بھی اس جگہ میں موجود ہے میرے ساتھ جو ناظرین ہیں, ایک ایک کو میں بلیس کرتا ہوں. لیٹ می بلیس ان دی مائٹی نیم آف جیسس کرائسٹ. آپ کی زندگی کے اندر میں ڈکلیئر کرتا ہوں خدا کی فیور کو, خدا کی برکات کو ان جیسس نیم. نئے سال کے اندر خداوند آپ کو بیٹی دینے والا ہے, خداوند آپ کو بلیس کرنے والا ہے, خداوند آپ کے بندھن توڑ رہا ہے. او ذرا بعد لیٹ می ڈکلیئر ان دی مائٹی نیم آف جیسس کرائسٹ. آپ کے کام کھل رہے ہیں, آپ کے کام کھل رہے ہیں. جو نشہ کرتا ہے وہ نشہ چھوڑے گا. میں ابھی اسی وقت ڈکلیئر کرتا ہوں آپ کے اوپر پوتر آتما کو, روح القدس کو, کہ آپ کی زندگی کے اندر سے نشہ جا رہا ہے ان دی مائٹی نیم آف جیسس کرائسٹ. آپ کی زندگی سے پرابلم جا رہی ہے ان دی مائٹی نیم آف جیسس کرائسٹ. خدا کی فیور کو میں آپ کی زندگی کے اندر کلیم کرتا ہوں ان جیسس نیم. اور ابا شالا ذرا, اور نیو ایئر کے لیے میں خاص اسپیشل بلیسنگز کو سیٹ کرتا ہوں. Each and everyone will be blessed in Jesus name. آئے ہم دعا کریں, خدا کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں. ہیپی ہاللیلویا. آئے ہمارے باپ, تیرا نام پاک ہونا چاہیے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم اپنے قرض دار کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض معاف کر. اور اس معاش میں اپنے دے بلکہ برائی سے بچا, بادشاہ قدرت اور جلال ہمیشہ دے ہیں. آمین آمین. آپ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی رفاقت اور شرافت تمام تر بہن بھائیوں کے ساتھ اور کل مقدسین کے ساتھ, جتنے بھی اس وقت ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں اراؤنڈ تک لوگ پوری دنیا سے, ہم اب تمام پر سلامتی کو سیٹ کرتے ہیں, بلیسنگز کو سیٹ کرتے ہیں ان جیسس نیم. آپ تمام تر بہن بھائیوں کو اس وقت آپ جہاں جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں, تھوڑا سے آگے ہو جائیں, ہم تمام تر بہن بھائیوں کو ہیپی نیو ایئر کہنا چاہتے ہیں. خداوند آپ کو بہت بلیس کرے, آپ کی زندگیوں کو خدا برکت بنائے. عرفان بھائی کچھ 1-2 منٹس کے لیے کہ نیو ایئر کے لیے کچھ چند ورڈز ہم پلیز بولیں. جی میں سب کے لیے کچھ ورڈز کہنا چاہتا ہوں. آپ کو پہلے تو نیا سال مبارک ہو سب کو, اور جیسے قاری صاحب نے بتایا ہے کہ نیا سال ہے تو ہمیں جو ہے نا پرانی باتوں کو نہیں سوچنا, اور ہمیں کم سے کم جو ہے وہ میں آپ کو چیلنج دوں گا کہ آپ دعا کریں, دعا کو اپنی ہیبٹ بنائیں نئے سال کے لیے, اور خدا سے مانگیں جو بھی آپ کی مشکل ہے, نیڈ ہے, وہ آپ خدا کے سامنے رکھیں. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے پرے کرنی ہے, پرے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. نیا سال ہے سو ایک نیا کام ہے جو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پلیز اس کو ہیبٹ بنائیں اور دعا کریں, کیونکہ خدا مہربان ہے, وہ نیا کام کرے گا. ہمیں ورس 19 میں پڑھا ہے, دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا میں جب آپ خداوند کی سامنے حضور میں آئیں گے دعا کریں گے. ٹھیک ہے, تو خدا آپ کو برکت دے. جی جیری بھائی آپ کیا کچھ چند ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں. ہیپی نیو ایئر. آپ سب کو ہماری طرف سے ہیپی نیو ایئر. پرمیشور آپ کے ساتھ ہو, خداوند کی بلیسنگز آپ پر ہو. ہیو اے بلیسڈ ڈے, خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین.